अस्सलाम वालेकुम वेलकम। मेरे साथ आज मेरा बेंच मुकम्मल है। कल हमें एक दूसरे जो है ना साफ्टी जज साहब को डालना पड़ा था कमर मेकन को, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट कवर करके आए थे। आज हमारे साथ हमारे अजीम पत्रकार जनाब राजा बशारत मोहम्मद बशारत राजा साहब मौजूद हैं। रशीद साहब जिस पे मामूल हमारे साथ हैं, और मैं तो नाचीज़ आपके साथ होता ही हूँ। अच्छा, साइफर केस का 77 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है, जिसमें 10-10 साल दो और 2-2 साल एक, तकरीबन मुजमई तौर पर 24 साल की सज़ा है जो इमरान खान को दी गई है। इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी को भी एक भारी भरकम किस्म की सज़ा मिली है। और जो मैंने जितना जितना फैसला पढ़ा, मुकम्मल तो खैर अभी तक नहीं पढ़ सका था, मेरे बाकी साथियों ने मुकम्मल पढ़ ली है। जो 2 सफ़े मैं कहूँगा पेज नंबर 70 और 71, इनको लाजमी पढ़ें, क्योंकि इनमें आपको पढ़ के अंदाज़ा होगा कि जैसे सारा का सारा किसी अमेरिकी अदालत का फैसला उन्होंने अपने अमेरिका का गुस्सा जो है ना वो उतारा हुआ है। कोई जैसे कोई पेंटागन वाले नहीं लिखते होते कि यार साढ़े खिलाफ भी किया, इन्हें साढ़े खिलाफ भी किया, उस टाइप की चीज़ मुझे नज़र आई है फैसला, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट इसलिए उसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है। उसमें अमेरिका का गुस्सा ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। तो सुहेल रशीद साहब, क्या क्या मामला आपको फैसले में नज़र आए हैं? जो केस नज़र आता था वो एज इट इज़ ही है, या फिर जो फैसला है वो उसमें उन चीज़ों से डिफरेंट है? क्योंकि असल चीज़ ये थी कि आज़म खान के बयान पर जब जरा होगी तो कहा गया तो सारे केस के चिथड़े उड़ जाएंगे। वो जरा तो हो ही नहीं, वो जरा का तो मौका ही नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। अभी मैं भी इस फैसले से पूरी तरह मुस्तफीद तो नहीं हुआ, लेकिन जितनी चीज़ें सामने आई हैं उसमें सबसे पहली जो चीज़ सामने आई है वो ये कि इमरान खान की जो मजमूई सज़ा है वो इस केस में 24 साल है, 10 साल नहीं है। इकट्ठी शुरू होंगी तो सर्व यानी इकट्ठी होंगी अगर पूरे 10 साल जेल में रहना पड़े तो। लेकिन उसमें 4 अलग अलग दफ़ात थी जिनमें उनको चार्ज किया गया था, और जो इल्ज़ामात की नेचर थी उनमें चारों में उनको मुजरिम करार दिया गया है। दो तो ये हो गई ना 2-2 साल वाली, वो तो ये होती है कि आपने कोई रिवील कर दिया सीक्रेट, या आपने वो डॉक्यूमेंट मिसप्लेस कर दिया, तो वो 2-2 साल वाली है। तो 10-10 साल वाली दो हैं, वो क्या है? वो ये कि आपने किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक्ट किया है, और आपने 2 मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब किया है। अब एविडेंस की रोशनी में कोर्ट ने ये कहा है, ये लिखा है कि हम सेटिस्फाई हैं कि ये जुर्म सरजद हुआ है। अब इसमें आगे की जो चीज़ें होती हैं जो हमने ट्रायल्स में कवर की, और उसके बाद जब वो ऊपर जाती हैं तो उसमें डेफिनेटली सबसे पहले तो एक कि पूरा ट्रायल का ज़ाब्ता उस पर जब जाया जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है कि वो पूरी ठीक है। दूसरा ये भी होता है कि हाई कोर्ट ये भी कह देती है कि यार आप छोड़े कंडक्ट को ना, आप मेरिट पे आर्गू कर दें तो वो कंडक्ट वाला मामला ही नहीं उठ जाएगा, आप बरी हो जाएंगे, तो आप मेरिट्स पे आ जाएं। तो ये 2 तरीके होते हैं। जैसे एवन फील्ड में ना उन्होंने भी ज़ाब्ता इखलाक फॉलो हुआ, यानी उस पर बहुत सारे सवाल उठाए थे, बीच में इरफान कादर वकील बन के उनके आ गए थे, जवाब में नैब ने फिर तस्दीक को ऐड कर लिया था। तो ज़ाब्ता इखलाक पे लेकिन फैसला नहीं हुआ का भी, बाद में जाके वो मेरिट पे उनको एक्विटल हुआ। खैर मतलब निकल जाएंगे इसकी हद तक। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस की वायलेशन जो है ना, जो की जा रही है क्लेम, वो बहुत बड़ी है कि जी हमारा तो वकील ही नहीं था, सरकारी वकील लेके ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हो चुकी हैं ज़मानत केस में, उस पर अगर हम आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया था, ये जो 2-10 साल वाली मैंने कैटेगरी आपको बताई कि इसमें अवाम के लिए हम सुधारने के लिए बता रहे हैं ना कि दफात के नाम की जगह इल्ज़ाम दिया गया, कि इसमें आप ये बताएं कि दूसरे मुल्क को फ़ायदा कैसे मिलता, और दूसरा ये बताएं कि 2 मुल्कों के दरमियान तल्लुकात ख़राब होना कोई रिकॉर्ड पे है, यानी कि वो तल्लुकात ख़राब हुए हैं। तो उस पर कोई वाज़ेह जवाब सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं दिया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ये जवाब ही नहीं दे सके थे कि ये किस तरीके से नुकसान हुआ जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी डिटेल जजमेंट उस पर दे दी ज़मानत की, और बड़े सवाल उठा दिए, और बाज़ार ये लगा था कि आप साइफर केस में कुछ नहीं बचा। लेकिन उसके बावजूद चूँकि सुप्रीम कोर्ट लिख देती है कि टेंटेटिव इन नेचर है हमारी ऑब्जर्वेशन, ट्रायल कोर्ट उसमें असर नहीं डालेगी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसका असर नहीं भी लिया, और लिया भी कैसे कि उसमें अगर तो ट्रायल कोर्ट सेटिस्फाई है कि जी दूसरे मुल्क के साथ तल्लुकात ख़राब भी हुए हैं, पाकिस्तान के मफाद को नुकसान भी पहुँचाया है, और दूसरे मुल्क को फ़ायदा भी पहुँचाया है, तो उसमें फिर मैक्सिमम पनिशमेंट भी होती है। उसमें फिर सजाए मौत भी इसमें उम्र कैद जाती है, उम्र कैद भी की जाती है। दोनों को छोड़ के तो 10 साल की आयु होती है। लेकिन यानी कि सेटिस्फाई है कि जुर्म हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ, थोड़ा बड़ा ठीक है, थोड़ा उतना नहीं हुआ। तो ट्रायल कोर्ट का फैसला जब हाई कोर्ट ने किया तो ये सवाल जरूर पूछा करती है प्रोसिक्यूशन से कि आप कहते हैं जी कि हमने जुर्म साबित कर दिया, तो अगर साबित कर दिया आपने
تو اس میں پھر یہ میٹیگیٹنگ فیکٹر کیا دیا آپ نے, میٹیگیٹ کیسے کیا آپ نے سزائے موت یا عمر قید سے, آپ نے یہ میٹیگیٹنگ فیکٹرز ٹرائل کورٹ نے لکھنے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو اگر بالکل تو جیسے آصف سعید کھوسہ صاحب کہا کرتے تھے, وہ چیف جسٹس کرمنل کیسز سنتے تھے, ان کا بڑا مشہور جملہ تھا دوسرے کیس میں, وہ کہتے تھے کہ پنجاب سے اور اسلام آباد سے اگر تو کیس آئے نا عمر قید کا, تو سمجھ لو کہ بڑھنا ہی نہیں سی ہے ہمیں, بس سزائے موت کی جگہ اس کو عمر قید دے کے اپنے ساتھ سے اتارا. ذوالقرنین صاحب ایک بات جو سر میں ایک چیز پہلے آپ سے ایک سوال پوچھ لوں, جو سپریم کورٹ کا بیل کیس میں آرڈر تھا, جو اس میں آبزرویشنز تھیں, آل دو کہ وہ ٹینٹیٹیو ان نیچر ہوتی ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ٹرائل کورٹ نے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک طرح سے اڑا کے رکھ دیا, کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا یہ دفعہ بھی عائد نہیں ہوتی, لیکن اس دفعہ میں انہوں نے دونوں دفعہ سزا دے دی. بالکل ایسا ہی ہے. جب یہاں پر سپریم کورٹ میں سیفر کیس کا ضمانت لگی ہوئی تھی عمران خان کی, تو اس میں جو دفعات تھے, ایک تو سزائے موت کی, عمر قید کی, دوسری جو دفعات تھی اس پر جسٹس منصور شاہ نے اور جسٹس عطا اللہ نے بڑے اہم سوالات اٹھائے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ذوالقرنین صاحب کہ جسٹس منصور شاہ نے 4 صفحات پر تفصیلی فیصلہ بھی لکھا تھا. اس فیصلے میں انہوں نے لکھا ہی تھا یہ کہ کوئی ایسی شواہد نہیں ملے کہ دوسرے ملک کے ممالک کے ساتھ ہمارے جو تعلقات خراب ہوں, یا کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جس میں یہ سمجھا جائے کہ ملک کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہوا ہو, یا پھر کوئی ایسے شواہد نہیں ملے. اچھا, وہاں پر ایک اور جو عام سوال اٹھایا گیا تھا کہ وہ ایف آئی آر کے حوالے سے سیفر 27 مارچ کو لگایا گیا. ایف آئی آر میں جو چلان میں منٹس ڈالے گئے وہ 28 مارچ کی جو کیبنٹ میٹنگ تھی بنی گالہ میں ہوئی تھی اس کے ڈالے گئے. یہ بات سہیل صاحب نے درست کی کہ یہاں پر اچھا اس سیفر کیس میں جو سب سے بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ جو قانونی حکم آیا وہ یہ آیا کہ جو آپ کا آرٹیکل 10A جو شفاف ٹرائل کا آپ کو حق دیتا ہے وہ اس کو فالو نہیں کیا گیا, اور عمران خان کا حق کے جرا, حق کے دفاع, وہ سارا کچھ ختم کر کے وہ 342 کا بیان نہ شاہ محمود قریشی کا ساتھ لگایا گیا اور نہ ہی عمران خان کا اس ججمنٹ میں شامل کیا گیا. ذوالقرنین صاحب جو سب سے بڑی بات میں نے جو آج پڑھی ہے فیصلے میں کہ اس میں جج صاحب نے یہ لکھا کہ ہمارا جو معاشی طور پر امریکہ کے ساتھ جو ہمیں شدید نقصان پہنچا, اب وہ جو چیزیں تھیں تو پھر طبیعت پتہ نہیں فلاں یہ بھی ڈال دینی تھی کہ اس میں کوئی ایسی سچ کوئی نقصان پہنچا. لیکن اگر وہ سپریم کورٹ کے ضمانت والے فیصلے کو دیکھا جائے تو وہ بالکل اس کے اپوزٹ کیا. بہرحال یہ کیس جب ہائی کورٹ میں آئے گا, اعلیٰ عدالتوں میں آئے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ قانونی جو وکلاء ہیں, قانونی ٹیم ہے عمران خان کی, اگر ان جو حکم آئے ان کو لے کر چلے گی تو وہ یہ کیس زیادہ تر ٹھہر نہیں سکے. اچھا, جو امریکی محکمہ خارجہ ہے اس کے کچھ پینٹاگون کے جو ریئیکشنز تھے اس کا بھی ذکر فیصلے میں کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ رد عمل دیا, انہوں نے عمران خان کے الزامات کو جھوٹ کا پرندہ قرار دیا کہ, اور ساتھ ہی ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈائریکشن تھا ایک فیصلے میں عامر فاروق صاحب کا کہ 1 مہینے میں ٹرائل مکمل کریں, وہ فیصلہ تو قلعدم ہو چکا تھا. اس قلعدم شدہ فیصلے کی ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا ہم نے یہ فیصلہ کیا. دیکھیں یہ جو ججمنٹ میرا خیال ہے وہ ساتھ لکھ رہی تھی 70 صفحات کی, وہ جب سارا کچھ چل رہا تھا تو انہوں نے بات اس میں لکھ دی ہے. اب پاکستان میں ججمنٹ پڑھ کے نا کئی دفعہ ایک افسوس بھی ہوتا ہے. میں نے کچھ ججمنٹس جو ہے نا جو پاکستان سے ریلیٹڈ کیسز کی لیگل کورٹس طرح کی پڑھی ہے, یار آپ نا مطلب مزہ آ جاتا ہے کہ اس میں جیسے ہم بیڈمنٹن والی ججمنٹ ہم دونوں پڑھ رہے تھے, وہ جو میجسٹریٹ سنو کی اینڈ پوائنٹ تک کہیں بھی وہ مطلب نا تبصرے پہ تو جاتے ہی نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پروسیکیوشن نے یہ الزام لگایا, اس کی فیور میں یہ چیزیں رکھی ہیں, ڈیفینس نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, ہمارا قانون یہ کہتا ہے, ہم سیٹسفائی کنکلوژن بس کہانی ختم. کورٹ کی ججمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے کہ تعلقات خراب ہو, سیکشن کو سیٹسفائی کر دو. 5-3 یہ لگائی ہے تو بتائیں کہ 5-3 یہ کہتی ہے, اس میں یہی ایویڈنس ہونا چاہیے, قانونی شہادت یہ کہتا ہے, یہ میرے سامنے ایویڈنس ہے, یہ اس میں پورا اترتا ہے, یہ کہانی ختم. یہ پینٹاگون کی اسٹیٹمنٹ کیا آئی تھی, فلاں کی کیا آئی تھی, یہ اس کے اوپر کمنٹس جو ہے نا فیصلے میں نہیں ہوا کرتے. لیکن پاکستان میں یہ کلچر پہلے یہاں سے شروع ہوتا تھا سپریم کورٹ سے کہ جی اس میں ناولوں کے حوالے دیں, اور پھر ہائی کورٹ میں. اب یہ کچھ عرصے سے نا لوور کورٹس نے یہ شروع کر دیا جہاں پہ صرف ٹرائل تک محدود رہتا ہے. نواز شریف صاحب کو بری کیا ایک کیس میں لاہور کی ایک نیب کو, اور وہ فیصلہ پڑھ کے میں یا اللہ یہ, اور اس وقت وہ ملک میں تھے بھی اشتہاری, بالکل ان کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ پرانے جج کا ریورس کر کے کورٹ نے نیا فیصلہ لکھا, اور اس نے کہا یہ سیاسی ایسی تیسی. بالکل ایسے ہی یار مطلب کوئی ضابطہ کوئی. اب اگر اس فیصلے میں بھی یہ چیزیں اس طرح باندھی گئی ہیں
तो उनका इस रेट पे वो तो डिस्कस भी नहीं, वो तो हाई कोर्ट में डिस्कस भी नहीं, लेकिन 4 दफात होंगी उनकी फेवर में अपना वो दिखाना होगा। और फेयर ट्रायल जो आर्टिकल 10 नया सोहेल साहब, मेरा उसके एक ऊपर वैसे- अमल करते हुए फेयर अपॉर्चुनिटी दी गई या नहीं दी गई इस चीज़ उसको को देखा जाएगा। और हाँ, अगर ज्यादा प्रेस इमरान खान के खिलाफ ये कहना कि हमें फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई तो ये रिमांड बैक होगी, पर ये तो नहीं होगी। इसमें ये कहा जाएगा कि इसका दोबारा ट्रायल करें, कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो जाएगी पहले वाली, तो उस हद तक बरियत होगी कि फिलहाल आप नजर नहीं। अगर इसी को प्रेस किया इमरान खान के खिलाफ कि जी फेयर ट्रायल नहीं मिला तो फिर हाँ, फेयर इसके ट्रायल के लिए साथ- दोबारा भेज देंगे। इसके जैसे साथ 2 बार मैंने हाई कोर्ट ने खुद भेजा है, 2 बार हाई कोर्ट ने इस ट्रायल को जितना हुआ था सेटिस्फाइड करके दोबारा फ्रेश करने का कहा है, इसलिए 3 दिन बाद स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे। तो अब देखना ही है कि पीटीआई की जो या इमरान खान की जो कानूनी टीम है, और अगर कहीं है, क्योंकि मुझे ये नजर नहीं आ रही, सारे मुगला इलेक्शन को लड़ रहे हैं लेकिन अदालतों से रुखसत और दी जाती है, और वहाँ पे उस तरह से कोई एक यकता नहीं होती है ना कि जनाब वकील इसको परसू कर रहे हैं और वो बड़ा हम देखते हैं कि फाइनल रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं पूरा थारोली। इमरान खान के केस में इस बार वकला में किसी सतह तक अलाइन नहीं थे या आपस में कोई रिफ्ट थी, वो चीज़ भी फॉलो नहीं कर सके कि एक वकील एक केस लेके चले ऊपर तक, ठीक है। हो सकता है बीच में से आधा केस छोड़ के इलेक्शन लड़ने चले गए तो नहीं, सलमान सफदर साहब तो रहे ना साथ ही। सलमान सफदर साहब इस केस में रहे, वही इस वो पर रहे। जाएंगे और वो प्रोफेशनली इस केस सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने आर्ग्यू किया था। उन्होंने आर्ग्यू किया था। तो अच्छा, इस रहे केस में अब अगर वो कायम रहते तो देखना ही है कि वो सिर्फ फेयर ट्रायल लेने के बाद पे फौरी तौर पे सेटिस्फाइड करके तो वापस जाने के लिए आते हैं, या फिर एक ओवरऑल बरियत के लिए आते हैं। ओवरऑल बरियत के लिए आए तो वो केस लंबा चलेगा। फौरी अगर फेयर ट्रायल की हद तक वो पॉइंट्स लेके आए थे कि हमें मिला ही नहीं, तो फौरी लिहाजा इसकी बेस पे सस्पेंशन मिल सकती है। इसकी बुनियाद पे सस्पेंशन, हाँ, इसकी बेस पे सस्पेंशन मिल सकती है, फौरी लेकिन रिलीफ उनको ना सिर्फ फेयर ट्रायल प्रेस करनी है। एग्जैक्टली राय साहब, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दूसरे मुल्क के साथ दूसरे मुल्क को फायदा नहीं दिया बल्कि उसका तो नुकसान कर दिया, लेकिन मुत्तहिदा अदलिया कहती नहीं भाई वो तो बड़ा ताल्लुकात ही खराब हो गया, हमारी मईशत खराब हो गई, हो गया वो हो गया। तो ये इस पे ज़रा सा रोशनी डालें कि ये किसको, क्या सुप्रीम कोर्ट का सही समझ नहीं आया था या वो खाली टेंटेटिव थी, असल चीज़ ट्रायल कोर्ट में असल शवाहिद पेश किए गए प्रोसिक्यूशन के सुकैन साहब, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तो जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का जमानत का फैसला, उसमें तो उन्होंने कहा था कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हमारी मुल्की सालमियत को या दूसरे ममालिक के साथ जो बड़े ममालिक हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन या दूसरे ममालिक, उनके साथ कोई हमारे तल्कात ख़राब हुई। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, लेकिन ट्रायल कोर्ट पर उन्होंने लिखा था कि ट्रायल कोर्ट पर जो है वो इसका असर नहीं लेगी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इन चीज़ों को अपने फैसले में लिखा जी कि साइफर से दूसरे ममालिक के साथ तल्कात ख़राब हुए। अब ये फैसले में ये इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया कि वो तल्कात किस नौयत के ख़राब हुए। अच्छा, साथ ये ये भी बात- लिखा था पेज नंबर 70 पे गालिबन कि उन्होंने इसको इस्तेमाल किया गलत अंदाज में, ये वो। अब बात ये कि जब साइफर ना आईओ ने पढ़ा हुआ है ना कोर्ट में पेश किया गया कि जी ये असल डॉक्यूमेंट था जिसका उन्होंने मिसयूज किया है, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि मिसयूज हो गया जब पता ही नहीं इसके अंदर लिखा हुआ क्या। ऐसा ही है। दूसरा जुकरैन साहब, एक और बात की जो FIR, अच्छा वजारत खारजा का किरदार बिल्कुल इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा था ना। जो FIR उसका जो कंप्लेनेंट थी वो तो वजारत खारजा बननी थी, लेकिन यहाँ पर तो वजारत दाखिला बनी ना। यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठाया गया था कि अगर साइफर कहीं गुम हो गया, दूसरे ममालिक के साथ अगर तल्कात आपके ख़राब हुए या मुल्की सालमी, तो टोटली वजारत खारजा का केस है। तो लेकिन इसमें वो बिल्कुल फरीक ही नहीं है, वजारत दाखिला इसमें फरीक है। ये आम जो इश्यूज़ है, मैं समझता हूँ कि यही बुनियादी हुक्म है जो इस केस को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन एक बात जो आपको बताऊँ जुकरैन साहब के, ये जो बुनियादी तौर पर जिस तरह सोहेल साहब ने यहाँ बताया कि नवाज शरीफ का केस यहाँ पर उन्हें बरियत मिल गई, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार कि ये जो ट्रायल कोर्ट के जो हमारे जजेस हैं, मौजूद जजेस साहिबान, जो लंबी लंबी सजाएं देते हैं 25-25 साल, 30-30 साल, 14-14 साल, जब ये हाई कोर्ट में जाते हैं या आला अदलिया में आते हैं तो वो सजाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर ये इन ओहदों पर कैसे चिमटे रहते हैं यार? इन्हें तो या फिर ये जज नहीं कर सके या दबाव होता है, या ये चीज़ मेरी समझ में नहीं है कि ये ऐसा क्यों होता है। ये तो बहरहाल इसका जवाब अब आला अदलिया दे सकती है। जो ये बातें वकला भी करते हैं बाज़ औक़ात के जी, जो प्रमोशंस हैं जजिस की, उसका कोई क्राइटेरिया उनके फैसलों के वाले से भी होना चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मेरी माइंड में भी आई है वो ये है कि इमरान खान अगर प्रोसिक्यूशन का केस पूरे का पूरा बिल्कुल दुरुस्त मान लिया जाए तो सज़ा तो इमरान खान को हो गई, शाह महमूद कुरैशी को भी हो गई, लेकिन जो साइफर प्रोसिक्यूशन के बकौल इमरान खान अपने साथ घर ले गए थे या उन्होंने छुपा लिया था, वापस नहीं किया अभी तक,
وہ کہاں ہے, اس کی ریکوری کیوں نہیں ہوئی, جو جسمانی ریمانڈ بھی لیا گیا تو سارے معاملات ہوئے تھے, اس کی ریکوری ابھی تک سزا کے بعد بھی نہیں ہو سکی. وہ ریکور ہوگا تبھی شاید وہ جو خطرہ تھا وہ ختم اس ہو. فیصلے میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ فیصلے میں ایک لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی جو فیصلے کی 77 پیجز کی جو کاپیاں ہیں یہ ہم شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو مفت دیتے ہیں. یہ چیز لکھی ہوئی ہے. آنی انہوں نے ظاہر 150 روپیہ بچ گیا کاپیاں کا تے اٹیسٹڈ کاپی اپلائی کرو تو میں کہا 250 روپیہ بچ گیا. بڑی بچت ہوئی ہے. بس میں انہی کو بچت ہوئی ہے, 250-300 روپے بچ گیا. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز تو ٹرائل کورٹ میں آ کے یقیناً وہ کنسیڈر ہوگی, ٹرائل کورٹ سے آگے ہائر کورٹ میں آ کے, چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو, وہ یہ ہوگا کہ جتنی جلدی میں اس ٹرائل کو ختم کیا گیا ہے اس عدالت میں مزید کتنے کیسز پینڈنگ تھے ان محترم جج صاحب کے پاس, اور ان کا کیا فیٹ تھا, وہ کتنے عرصے میں لگے کتنے میں نہیں لگے. اس سے پہلے آنے والے کیسز اگر سارے ڈیسائیڈ ہو چکے تھے پھر تو یہ بالکل ٹھیک ڈیسائیڈ ہوا ہے. اگر وہ پینڈنگ تھے, اس کو جلد بازی میں کیا گیا, تو یقیناً اعلیٰ عدلیہ اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے گی, جیسا کہ ہم نے یہ پہلے دیکھا تھا حمزہ شہباز کی اور دیگر کے نیب کیسز میں ان کو بیل اس بیس پہ ملی تھی کہ جناب وہ آپ سے پہلے والے کیسز بھی پینڈنگ پڑیں, تو یہ کیسے جلدی آپ پکارے ہیں, اس کی بھی باری دیر سے آئے گی. نمبر وار لے کے چلیں, فرسٹ کم فرسٹ سرو, یہی چیز. جیسے تو پاکستان میں سپریم کورٹ میں بھی یہ فارمولہ رکھا ہے کیسز کا, جو پہلے آئے وہ پہلے لگیں گے, جو بعد میں آئے وہ بعد میں لگیں گے. اس حساب سے وہ معاملہ ہائی کورٹ اس کو بھی دیکھے گی اور آگے آج ویسے سپریم کورٹ امن تک میر دیکھا صاحب جائے نے گا. امن میر صاحب نے ایک کالم لکھا ہے کینگرو کورٹ کے حوالے سے. اس میں شیخ رشید کا ایک انہوں نے ذکر کیا ہے, جو 7 سال انہیں کلاشنکوف کی سزا سنائی گئی تھی. محترمہ اس وقت پرائم منسٹر تھی, اور پھر وہ کس طرح انہوں نے جو ریفرنسز کے ساتھ کچھ چیزیں ثابت کی ہیں. وہ کالم اگر آپ فرصت ملے تو وہ پڑھیں. تو دوسرا آپ نے اپنے ویور سے کہا کہ وہ یہ فیصلہ آپ ضرور پڑھیں جس میں 70 اور 71 پیجز کا آپ نے ذکر کیا ہے. تو آپ یہ ڈسکرپشن میں فیصلہ ڈال دیں, ویورشپ بالکل ہی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی اس کو ڈالتے ہیں. تو آپ لوگ ویسے بھی یہ اب تو سب جگہ پہ اویلیبل ہے, ہم بھی اس کو شیئر کر دیں گے تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, کل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہمارا یہ بینچ حاضر ہوگا. ٹل دین اللہ حافظ.